Ojamaro, tayo kami amseni hakaham, dofano hamjangai, bebak, takuk bukuk, mapa, kaim songrono, ani hakaham jakar. Takurok, norok saimang kana cini takuk poritus, norona kaham kok saitangka, ang kisisano manjunan nayo, norok no, puilano, tabok. বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে গোबां मा ইউটিউব তে যে কগ্রক ভাইরাল লুই তঙ্গো যে তাতাল কগ্রক সাজাগৈ তঙ্গো আ কগ্ন নরনা কিসা সানানি মুসুং কখংখা মিয়া কাইসা রাজনৈতিক দলনি বড়রক প্রেস মিট খাই সাকা ও তীব্র মথানি যারা বসানাই র বরং তীব্র মথানি কোনো মুং করেই Borok Tipralan state party ni Mumbai si busawo norang no thokok nani phaipa ora da thokai bono chini de yang kha Tipra mothane mung sawo yang kha Tipralan state party ni Mumbai kha bot busawo hinai miya borok social media nini YouTube rogon norang nukhana an sarane nayo sabo tatal sabo cengra ang norong sarali nayo khonade takugro bubagra jokhon chini borondo hanom phiyok manani bagai oti prasar namo thangnani bagai phiyok nani bagai thanchani khorang jokhon saka kobokha ajarawati pra hasteni kono borok tongoi malia যতন বুবাগ্রাম থানচাও বদল বদল কে থানানি সুরুংখা নিনি ত্রিপুরালাইন স্টেট পার্টি বংনি পার্টি হই বুবাগ্রামনি চিনি ত্রিপুরা মথাও বড় জয়েন খালাইকা আইপিএফ ত্রিপুরা হাতংমানি আবো হই জয়েন খালাইকা মতে হাই খবাং মা মথা চিকন চিকন এনজিওর যতন খুবাই জয়েন খালাইকা চিনো ত্রিপুরা মথাও Sini Tipra mata kasih NGO tong mani, NGO ni registration motongo. Kintu democratic parliamentary system, সংসদীয় গণতন্ত্র, Chini dofani tane, Chini শাসন যদি হিনেচন চির খবর টঙ্কাকাই, Chini yago ক্ষমতার নানি থাকাকাই, সিং নির্বাচন মা বাতাই নাই, অকগ্ন আং বুবাগ্রান আগি বসাকা। Abani bagino tanggal 2020 ni 5 tarik Desember Agartala ni Malanchani baso sini Bubagra Tipra mothano rajnaitik dol hini saklaika abani yagro o party rok jottono Tipra mothano phaimani yagro sing boto bosana ni kaise registration nango registration ছাড়াবো ভোট বসা ওই মানো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নঙ্গই কিন্তু তিনি সুয়ালি চিহ্ন কাইসাং নাই ও চিহ্নও বসানে ত্রিপুরা মথানি চিহ্ন কাইসাং নাই আশ্রম বাড়িও বসানাই নি কাইসা আলাদা নাই অন্তিকে জুদাঙ্গানি হিন जों কাইসা রেজিস্ট্রেশন নি মানাখা অমংখা ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি তারপর ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি করিছা বতিপ্রাংখা বড় যতন বংলে পার্টি নি হইছি বাইকা কিন্তু जों নির্বাচন কমিশনে থানিব রেজিস্ট্রেশন নামনানি থাকায় রাজনৈতিক দল হিসাবে ত্রিপুরা মথা মিনিমাম 4 হইতে 5 মাস নাংনাই বিনি গঠন তন্ত্র নাংনাই বিনি পার্টিনি কমিটির যত্ন ঠিকঠাক খালাই রহনানি নাংনাই আবো সময়নি ব্যাপার আবনি বাগিনে তাখরা বখরা চিনি ও ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি ni registration na wino जों o nirbachono o edisi chongmairo जों busanani nangkha omo baise miyanor Facebook ko YouTube nukhana Facebook nukhana wana na sinchangkha bongawa amsai dikha o batima mukhang jese wana japo batima mukhang simnani bono batima mukhang si hino chinengo wana nonton जों ত্রিপুরাল্যান্ড स्टेट पार्टी ni registration bai boto basaino nongtang wana nolak aboni bagina takok bokhoro
tatal kok bisi din tongi maya serap sabai na manjagi tanggo teba ang narima sanani nayo borak sao chini bubagra se sansa naya po apan bage borak kagai matang po ang omono bodor ke saikalanani nayo chini bubagra da thansa nai norango kagai roho na norok da thansa nayo kagai thang আর মইতো নারনা নাংনাই আইপিএফটি তাকক সঙ্গে খাই তো নাই নরক খানাই নারে দে কবুই কক বব তাতাল বব যখন তো 19 তারিখ চিনি বুবাগ্রা বা এনসি দেববর্মা বরম গনাং থানচানি মারি ফুনু গই মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং যখন তে ছয় খেলাইলাইও মতম সুলাইও আদিন ছিটনি কক্রই যতন जों थानचा अ हानो मोथांना नांनाय अ दफानो मोथांनानै हिनाय কক सालायमानि কিন্তু যে মাত্র নির্বাচন কমিশন এডিসি ভোট নিবাগে সাকলাইকা লগে লগে ন মেবার কুমার জমাতিয়া ফাইকা বুবাগরানি থানিও ফাই সাবাইকে जों 22 টা সিট মারিনাय 22 টা সিট করিয়াকে जों নরক বাই কरै हिंगा होनो चिनि बुबाग्रा साखा अमया चिनि तीव्र माथानिबो बातायनाय दङो नरक खाचा नादि अदेक नादि जों अदेक ना हारानो एहे आबो उंगुइ मांगलाखने बरक सावो तबफोरा बुबाग्रा बर तेबो गोबां रिखा थानचानि मारिनो रमै नारंनानि बागै किन्तु बरक तंलिया सीट नसे हामजाकसु बरक दफाना हामजागलिया हाना हामजागलिया तिप्रालेन ना हामजागलिया गेटर तिप्रालेन ना हामजागलिया सीट लेन नसे हामजाकसु बरक ताकुरा आवासे एनसी दे बर्मानो बुय कासे सिंगापु सा तांगे जों तिनि तिप्रा मथबाय कागला हलेका बुबाग्रा बाय थानसाबो मतम सुलायनो बा तांगे कागलाखा बिर बुखक सबसमय कय फर्म जाखाय abang bel kisiri na yung muda to entah ko bel kisiri na itu sumbai tipra mo pa bel kiri na itu ba bel kiri na ni somaya tabo odo phana muthang na ni ohano phiok na ni se jora tabo onti hai kena chini bukhok padal kaina jamatia na ba bubagra याग बाय रमुय तुबुय हामजागै फायदि दफानि सामुं टांलायनाय नोंबाय थानजागाय कलायनाय सुप्रिम कोर्ट एनआरसी केस सबस नों मरिखा जों मरिखा फायदि जों दफा हानि बागै थानजागा सिरा खगलायनाय नंखौबो अन्तिखाना सालाय कोलायै बिनि खाफुरमा तैखायनो चिनिति प्रबतानि क्यान्डिडेट नि मुं लिस्ट तानछुय फुलै बरंनो सीट रिली खाकाइबा फास लटन बुंनि मुंनो जों रिलिज रिली खा प्रेस मिट खलायै नरक मुखखाना जेनि अनेक मुं लिस्ट गोनां मुक्ति खलाय कापखा कैंडिडेट उंना मुसुंगै आहायपानो जों दफानि बागै सेक्रिफाइस खलायै याकारि रिखा ओमा खसा थुमनि टेम देनो खायनो लुपा पा खाय राजबारि व मुगागै तौखा तामो tay cày và mari nay phụ tay cày và mari nay phụ thì cái ông là ô sekal di pro tin pua mang sobai ungya pas pua maru hima hai sekal lo doi tenya ble pas pua maru tin pua bai ungya tabo am tin ni bagai no o seat no o edisi ni power no MDC na musung na se borok bisi lopungo nini dofa nini hana borok hamjagya abone bagay na borok kagay thango press mito borok samani no onek reply na tongo kintu bubagra ta sadi hini tonga ni bagay se cheng boko mutuboy ma tongo gobang ma kok pirok jangai tongo takurok bukuro किन्तु आईएनपीटी बाय जों गोथालायै ताय बेबाक ननतयै जों दफानि सबानो गोसकां गतलानि थानायनि बागै दिनै जों थानचां लेखा अ थानचानि मारेव तेने पाहार तंनाय गारें सागाव तंनाय तीनो
তংনাই হাফুম হাতায় তংনাই সমতল তংনাই যত্ন থানচাঙ্গই তিনি এলাকা এলাকা অবুবাগ্রানি সবানো লগিরিনানি বাগে তিনি ফাইলে দেখা তিনি নরক মুসুক ও আমচাইনি তিনি হর তাবো নরক যে দজ্জর ওই থামপুইবারে তামনি বাগে তিনি কখনানানি আসুক তং বুবাগ্রানি অ থাंनानि অ मोथांजांनानि सबाव লগিরিনানি বাগै नरक नासिंगै दङ आबोनि बागैनो ताखक बोखर नंनि कपाल काहाम मा हिमौ तामनि बागै अ आमचाय खरकसा जों खरकसा बरक ताखुकनो शिक्षित बरकनो अ बुबाग्रानि सबाव नंनि आमचायनि सेंक्राक सलामै सबा खालायनानि बागै जों मानखा बन सुहेल देब बर्मा आबना बसकांनि सभा मानोना तिनि 6 तारिखनि जे निर्वाचन अनिर्वाचन नंनि रामचंद्र दासनि একটা ইতিহাস दङ आगेनि सिनि इतिहास সেই দশরথ দেবनि सिनि इतिहास दङ দশরথ দেব ভোট বসাকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য যতনে বেশি ভোট মানো অমতে হাইকাইন বসকাম एडिसि चंनारि ओबो चिनि ताखो सेंक्राक अ दफानो हामजांनाय न अ हानो हानि बागै मुक्ति खालायनाय न जत्तनिसे गोबां भोट दङ सारा त्रिपुरानि अ रामचंद्र गाति इतिहास न लाई बुमानो नरक थांनारि दै ताकुग्र थांनाय पार्लियामेंट निर्वाचन आङो खय डिस्ट्रिक्ट ऑब्जार्वर सारा त्रिपुरायाव जों नायनायखा अखवाय डिस्ट्रिक्टनि त्रिपुरा साराव गाहाय कोन डिस्ट्रिक्टआव खरै जत्तनि बिसि सिनि बुबाग्रा न सिनि प्रज्ञा न महा राजकुमारी न भोट दुइ कप्लाय थाइमानि खरै मारि आबनि बागै न बसकांनि जे सभा अ मोथांजांनि सभा और अनेक किसु फेमलक फैनाय अनेक किसु नरङ साफायनाय जों आबरंग मांकनाय बरंग नखना ताबो बरंग जहन बर हारिनानै नगुइ तंखा ताबो का त्रिपुरा मथानि फ्लेग चिरनाय त्रिपुरा मथानि फ्लेग न फुसाइ त्रांनाय अमदा राजनैतिक नेतारनि सामों मदा दफाना हामजांनाय मदा दफाना मुथांनाय बुनि मगा थांनाय हर दिबर दगा उस्तारिनाय बुनि बाइक न सुबायनाय गारि सुबायनाय मरगा दफाना हामजांनाय मयथ नारंना नांगनो ताखौर माने जवाब ओ रामचंद्र गाटनि बरर भोट दिवय मेचेनै बरंनो जों जवाब दिनानै नांगनो आं ताइतामो सानाय ताखौर बुखर ताइबो जागासिनि कैंडिडेट चिन्ताखौ सुहेलनि प्रग्राम दंगो जों खोनाबो तेबो प्रग्राम खालायनाय आबनि बागैनो ताखौ बुखर 6 तारिखनि फुंग आइसुबा तुकय मुसुलायै दल खालायै कायसा भोट जाहाते कायबो चिनि बात थांगिया खालायै ताइ कोनो कक्रै थांगै भोट सेन्टार थांगै ईवीएम नायदे जेखाने आंध्रफोर चिन्ह दङ यासि आरोना थाप रिवै चिनि सुहेल न जतनिसा भोट गोबाङै माजिदिरिनाय आं पाइथागो नरन कक खायसा साइ नायक्लांनाय नरक बयबाय ता थकक जागदै आनि नाना आगि खरकसा बुरागि दङ बुरागि बरक सारियाव खाय ताप्ति सानजो जराखाय आरती खालायो तामो हिने तुरागावरे बलो सखी गहर नामे आरती एमन बायग कबे हबो बृन्दाबने जाबो आनि नाना सं लेखा फरा करै आगि बांलाय रोजाबो बरक रोजा पाताबो हिने तुरागावरे बलो सखी गहर नामे आरती एमन बायगन कबे हबो बृन्दाबने जाबो बायगनि जागा बायगन हिंगाखाय बाताय बर मानसिना फानथक न मानसिनाय बुले नरक जुदि भोट दिखा हिंगाखाय नरक फानथक न माननाय बरन 3 बছर न सिनि बायखा नरक आबनि बागै नरना अपकन मुतु खायकलांगो मुसक सावैन जतन हायन हाय थाका हम ताय हामजाम याफरै आनि पगरन मुथाका बुबाग्रा आयोग लखन त्रिपुरा मथा आयोग लखन जतन न खुलुमबायखा।